ماشین ناب تیمو 011 سالش 79 همه بالوناش نو ماشین ایستادگی قشنگ کار فرمودگی نه از پرابیگش هم میبینم پرابیگش هم کم من پرابیگش 1052 کیلومتر گشتگی خلاص ماشین هم تو براش ماندگی اینجا سی دی پلیر коробкаш механик мени ҳолати салони мошин мени ҳолати салони кафои мошин мени багажи мошин балони газ Tu fais son montigien par ton vrai motor 011 سوزجوری گاز بنزین расходнаш 10 تا газки 115 120 км мегардад ин чи хеле ки дидеисои ҳолати мотори мошин нархи мошин 10000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 771 778 5001 боз як жигули 011 солаш 80 балонош ҳамаш ҳолаташ хуб дохили салон мани хайси диплераш коробкаш механик пробегаш 9500 километр ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор 03 сӯзишвори газ бензин расход чанде 10 газ кидми расходаш 10 гази 110 115 километр мегашад ин чи хеле ки дидеисоед ҳолати мотори мошин нархи мошин 14000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 98 106 33 54 мошин набутимо Opel Astra солаш 2007 мошин вагонли дохили салон دو الکتروپاکت коробкаш автомат CD плеер пробегаш 189000 километр ин мультирол до аэробаг ин сиденьош ҳолати салони кафои мошин ҳаролати хуб İçime name İslam. Bagajaj. To balon zapaskaç. Motor yakışa şirketi sözcüğü benzin rasxodaş 7 litrde 100 km megada. چه خیلی که دیده ایستادید حالتی موتوری ماشین یادآور میشیم سنجش تکنیکی یک سالی ندارد نرخ ماشین 57000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 747 1779 سالش اینه؟ خونده ادیسی سالش 2006 балонош дар ҳолати хуб дохили салон 4 электропакет сентр замок ин кнопкаҳои дараш автомат зеркини кишода пӯшта мешавад пробегаш
181,000 کیلومتر. این سی دی پلی همه نوارات این زمانه. کروکش автомат. دو ایربگ. این سیدینیوش کاغذی باشد. این لیفت. سیدینی لیفت. دروش هم автомат نه؟ در автомат هر دونم کشاده پشته میشه. سالن کافه ماشین بسیار در حالت خوب. ما ماشین هفت سالن دیگه ماشین هفت سالن. این بگاژش سیدینی خورمانده هم میشن. خیلی که دیده شدید کافانده منیتور کانسنی روشن های ماشین در حالت خوب. موتور 35 سوزشواری بنزین رفت خودش بعد 12 100 کیلومتر میگردد. خیلی که دیده شدید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 140,000 تومان با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 991 00 00 98 100 00 48. تلفن برای معلومات 92 810 00 48. تویوتا کمری سالش 2011. داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک پربیگش 133,000 کیلومتر. مانیتور بورتاش کامپیوتر کروکش автомат. دو ایربگ سنتر زمک این مولتی رو همه نوارات این زمانه. این حالت سالن در حالت خوب. سیدیناش لیفت. این حالت سالن کافه ماشین در حالت خوب. موتور 25 سوزشواری بنزین رفت خودش 8 لیتر 9 لیتر 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده شدید حالت موتور ماشین. نرخ ماشین 155,000 تومان با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 810 00 48. تویوتا رافچور سالش 2007 یوروپیکه. داخلی سالن 4 الکتروپاکت سنتر زمک پربیگش 172,000 کیلومتر. اینجا سیدی پلی همه نوارات این زمانه. دو ایربگ مولتی رول. این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. کروکش میخانیک. این حالت سالن کافه ماشین در حالت خوب. موتور 2 سوزشواری بنزین رفت خودش چنده
расходаш 8 литрдас 7 литр 8 литрда 100 километр мегардад. ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 130,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 720 0048. Toyota Verso солаш 2010. Мошин вагонный, европейский. Баллонош дар ҳолати хуб. дохили салон 4 электро, центр замок. пробег маълум не, хаёл мефаҳмем. монитор, борд компьютер, коробкаш механик, мультирол, аэробакои пеш, ду аэробака, ҳама наваротҳои ин замона. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин сиденияш абагреф, калиташ стоп старт. از پرابیگش میفهمیم. پرابیگش معلوم نه. پرابیگ 221,000 کیلومتر. پرابیگش 221,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن خفای ماشین بسیار در حالت خوب. این از خفاش мотор 2 سوزشواری دیزل. расходаш 5-6 литр به 100 کیلومتر میگردد. این چه خیلی که دیده ایستاده حالت موتور. نرخ ماشین 110,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 720 0048. Сечки объемный, солаш 97. Дизельный день. Баллонош дар ҳолати хуб. ин дохили салон. пробегаш 325,000 километр. монитор, центр замок, кондиционераш кор мекунад, коробкаш механик, 4 электропакет. این حالت سالن ماشین. این حالت سالن کفای ماشین. این کلید کلیمه کفاش کلید کلیک شده میشه. мотор 2 سوزشواری دیزل. расходаш 5.5 литр 100 کیلومتر میگردد. این حالتی موتور ماشین. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 844 99 25. мерс بی کلاس солаш 2008. баллонош дар ҳолати хуб. این 4 электропакет, центр замок, این кнопкаҳои ойначаҳош, регулировка мекунигиш. пробегаш 85,000 километр. инҷа монитор, CD плеер,
коробкаш автомат. این حالت سالن ماشین دو ایربکی پیش. این حالت سالن کفای ماشین. این زدنی کامرش هم هست. این بگیجش هم میبینی. این بگیجش. یخت بالون زپاسکیش هم هست. موتور 1.7 سوزشواری بنزین. راست خودش 7 لیتر بنزین به 100 کیلومتر میگردد. این خیلی که دیده ایستاده حالت موتور ماشین. بسیار خوب. نرخ ماشین 75000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 761 11 77. باز یک نامه تلفن 92 781 44 64.